Sorry ass DJ. जस्मिनी बेहेरा जस्मिनी बेहेरा को क्लास प्रथम बहुत लकी से आसिक बसला चेयर हॉट सीट ऊपर बसला तो लाइन आसला माने भाभी परिथो से केते लकी ये पूरा लक्ष्मी हमरो काइना से आसी चेयर रे बसिले हमर करंट भी आसी गला बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत देखिबा तुम ना कौन जस्मिन बेहरा तुम माँ ना अल्पना बेहरा तुम बापा का ना दीपक बेहरा कोई फ्रेंड पाठ पढ़ो KG2 को स्कूल हेलो स्वामी विवेकानंद शिशु मंदिर कुड़ियामाड़ वेरी गुड ताली जाओ ताके पाई जो कर तो ताली जाओ पूरा प्रिपेयर है तो सब क्वेश्चन आंसर दे परिबो तो आज्ञा ठीक अछि जोटा ठीक सेटा कहबो जदी न आसुची कहबो सर मते आसु नै ताको कॉन्फिडेंस देखि मते लागु छी निश्चित कहि परिबो देखिबा जोना पडुची बहुत पिला स्मार्ट अछि चालाक अछि जस्मिन बेहेरा जस्मिन बेहरा का प्रथम क्वेश्चन आसी सच्ची जस्मिन मते कहंतु केतोटी 100 टंकिया मिसिले 1000 टंका हबो केतोटा 100 टंका मिसिले 1000 टंका हबो ऑप्शन रहिछि तुम पई 10 टी 15 टी 20 टी 11 टी 100 टंकिया नोट के सुनो आउ थरे 100 टंकिया नोट केतोटा मिसिले 10000 हबो सॉरी 1000 हबो 100 टंकिया केतोटा मिसिले 1000 टंका हबो कुड़ियाटा 100 टंका मिसिले 1000 टंका हबो निजे मनर भाबी को से पिला जो उत्तर दउचंदी भूल दउचंदी निजे भाबो चिंती की कर काना तुम जो भूल करबो तुम एटे कटि जीवो ठीक ही कले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवो बुझिलो आमे चाहू न कि तुम कटि जाओ तुम उन्नति कर चलो प्रश्न पर प्रश्न उत्तर दे चलो सेति पई तुमको भाबे चिंती उत्तर दवा पई आमे तुमको कहूछु तुम खो पिला को कथा जाओनी पिला को बुद्धि जाओ निजे भाबो देखो चिंता करो आ कुह तुम पई गुटे चांस आमे दउछु कि केतोटी 100 टंका मिसिले 1000 टंका हेबो जदि तुमे पूरा क्लियर तुमर कोनसी डाउट नाही पूरा जानिछ तो को नहले लाइफ लाइन यूज कर माने ऑप्शन तुमको दिया अछि प्रश्न बदले दमु माने स्टूडेंट्स पोल पिला को पचराबो नहले आत्मगुण संपन्न कोनसी गीत गाइबो माने नाचिबो माने कविता गाइबो तुमे कहि पाइबो किंतु जोटा जानिथिबो कुह माने भूल करने तुमे कटि जिवो जोटा हमको मन दुख हबो तुमरी मन दुख हबो सेति पई आउ थरे तुमे चिंता करो भाबो कि कुह केतोटी 100 टंका टंकिया मिलिले 1000 टंका हबो 10 टी 15 टी 20 टी 11 टी 15टी देखो तुम्हें कन्फर्म ना नहले तुम्हें लाइफ लाइन यूज करो प्रथम प्रश्न बदलाई दियो नने स्टूडेंट्स फुड नने आत्मगुण संपन्न आत्मगुण प्रदर्शन कोउटा तुम चाहो पूरा कन्फर्म ना तुम्हें वर्तमान कहउतलो 20 टी एबे कहलेनी 10 टी तुम्हें डाउट रहउची मते लागुची तो सेति में तुम या भीतर किछि यूज करिपो जदी तुम्हें करि पारिबो कोन कहजो जा लागुची से बहुत भाବରେ नर्वस अछि जेहेतु प्रथम क्वेश्चन टी अछि एहा जस्ट आपन को इन्फॉर्मेशन देबा पई एटा होची जस्ट खाली आज ट्रेलर टी थिला तो ये क्वेश्चन पई मो आम तरफ मनोज सर को अनुरोध करूची ताको तरफ आपण गुटे लाइफ लाइन को यूज करनियंतो निश्चित मु भी सेया भाबुची कि पिलाटी को प्रथम लाइफ लाइन दिया जाऊ कहीं से कन्फ्यूज अच्छी कि प्रथम कौन सी को बी कौन तो सी बुझी पारुनी कि बोधे कि लाइफ लाइन यूजटा कौन से जस्मिन बेहेरा तुम्हें जदि कन्फर्म नुहे या भितर तुम्हें सिलेक्ट कर देख एटी तुम्हें प्रश्न बदल पार जब तुम जानी पार प्रश्न बदल दियो कह मुझे बदल देवी
नले तुम किसी नाच कि गीत गाय कि प्रार्थना कि शिखिच कि प्रार्थना किसी गीत तुम गाई पार प्रार्थना शिखिच प्रार्थना गाई पार फास्ट शेष जाए हौ ताले से आत्मगुण तुमको दिया एटा यदि तुम्हें लगुच ठीक ठाक कहूव कि ना कहीं तुम दिथर उत्तर बहुत माने कहलनी तो से गोटे लाइफ लाइन नियो ठीक अच्छे आत्मगुण संपूर्ण माने प्रदर्शन बर्तमान तुम गोटे गीत गायकी शुणेब ठीक अच्छे ठीक अच्छे ଯାହା ତ ଆମର जस्मिनी बेहेरा ଜସ୍ମିନ ବେହେରା ସେ ବହୁତ ନର୍ଭସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲାଇନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ସେ ଲାଇଫ ଲାଇନ ଟା ହଉଛି ଆତ୍ମଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେ ନିଜେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଗୁଣ ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଗୀତ ଗାଇବେ ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଦେବୁ ସେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ସେ ଅପସନ B ଆଉ C ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ମାନେ 15ଟି 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ହବ ଆଉ 20ଟି 100 ଟଙ୍କା ମିଶିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଏବେ ଏମିତି ସେ ଦି ଥର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କର एक जन्म मुतेक दुई मजन्म बु बजा भाई की चारि नए बापा पाँच तेई तेई नाच छत बड़े दस सात खाइबा सब भात सात आठ बड़ बसी पाठ विद्यालय को जा 10 चक्रवाणी 10 ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଏଇ ଗୀତଟି ଶୁଣିଛ ମାନେ ଗାଇ ପାରିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଗାଇ ପାରିବ ତୁମ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ହବ ଯାହା ହଉ ଏଇ ପିଲାଟି ମନେ ରଖିଛି ଗୀତଟେ ଗାଇଲା ବଢିଆ କଥା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର 1 ରୁ 10 ଆମେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିପାରିବା ସିଏ ଗୋଟେ ତରିକା ଗୋଟେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେ ଶିଖେଇଲା କି ଜଣେଇଲା ବହୁତ ବଢିଆ 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 ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ହାତ ଟେକିବେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ କହିବ ହେଲା ତ କୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ ହାତ ଟେକ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଆମର ଅଛି ଇଏ ପିଲା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ତୁମେ କୋଉମାନେ ଜାଣିଛ ହାତ ଟେକିବ ଆମେ ସେଇ ପଚାରିବା ଏଇ ପିଲା ପଚାରିବେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ସିଏ କହିବ ତୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି ତୁ ଯାହାକୁ ମାନେ ଜଣକୁ ପଚାର ଦେଖିଆ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବି ମାନେ ଦିଦି ଏମାନେ ଭିତରୁ କିଏ କହିବ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହ ନା ନ ଜାଣିଲେ ତୁ ଠାରିକି ନହେଲେ କହିଦିଅ କହିଦେ କାହା ନାଁ ବି କହିଦେ ଯାହା ନାଁ କହୁଛୁ କହ। ଜିତି ସାରିଛ 1 ନମ୍ବର ତୁମେ ଜିତି ସାରିଛ ତୁମେ ଏବେ କହିବ ନାଁ କହିବ ହେଲା କିଏ କହିବ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଓ ଠାରି କହିଦିଅ ନହେଲେ ଠାରିକି କହିଦିଅ କିଏ ତ ମୋ ଦିଦି ନା ଇଏ ନା ସିଏ ନା ସିଏ କୁହ ବିନ୍ଦାସ କୁହ ଆମେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବା କୁହ ତୁମ ଦିଦି ତୋ ଦେଇ କିଏ ଦେଇ ଟିକେ ଛିଡା ହୁଅ ଦେଇ ଟିକେ ଛିଡା ହୁଅ ଯାହା ହଉ ଦେଇ ପାଇଁ ଦେଇ ଆଜି ବାହାରି ଆସିଛି ଯାହା ହଉ ଦେଇଙ୍କୁ ଖୋଜିଛି ଏଟା କେତେ ବଡ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ବଢିଆ ବଢିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଳି ଟିକେ ମାରନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ସେ ନିଜର ଦେଇକୁ ବାଛିଛି ଦେଇ ଆଜି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ଦେଇ ଯଦି ଠିକ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହବ 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇପାରିନି ଯଦି ଠିକ ହବ ତାହେଲେ ସେ ନେଇକି ଯିବ ହେଲା ତ କୋଉ ଅପସନ ଟା ଠିକ 10ଟି ଦେଖିବା ଠିକ ଉତ୍ତର କି ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଉତ୍ତର 10ଟି ଯାହା ହଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଇକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବସି ପଡନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମ ଦେଇ ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା 10ଟି ହେଲା 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା 700 ଟଙ୍କା 800 ଟଙ୍କା 900 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆସିପାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସଜାଗ କରନ୍ତୁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 2nd ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା ଜସ୍ମିନ ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା କଣ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସତର୍କ ଥାନ୍ତୁ 2nd ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ କେଉଁ ପର୍ବକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ କେଉଁ ପର୍ବକୁ କୁହାଯାଏ ଗଣପର୍ବ ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ସମୟ କେବଳ ମୋବାଇଲରେ ସୀମିତ ରୁହେନି କେବଳ ପାଠ ଓନ୍ଲି ପାଠ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ ଏ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ଦିଅନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ସେମିତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର
ଗଣପର୍ବ କେଉଁ ପର୍ବକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ହେଲା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ, ଅପସନ ବି ରଜ ପର୍ବ, ଅପସନ ସି ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବ, ଅପସନ ଡି ଦଶହରା ପର୍ବ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଉତ୍ତର କୋଉ ଅପସନ ଟା ହେଇପାରିବ? ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ କେଉଁ ପର୍ବକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜସ୍ମିନ ବେହେରାଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଲାଇଫ ଲାଇନ ୟୁଜ କରିବେ। କୋଉଟା କୁହ, କୋଉଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ କେଉଁ ପର୍ବକୁ କୁହାଯାଏ? ऑप्शन बी रज पर्व को से कहते देखिए ऑप्शन बी ठीक उत्तर कि नहीं? बिल्कुल ऑप्शन बी ठीक उत्तर। रज पर्व को ओडिशार गणपर्व बोली कहुए। समस्त को मन रखा उचित जहाँ एत कुली बयस पिला एत बड़े टफ क्वेश्चन को से आंसर दे देचे हला आपण माने भी सही भला जो मानकर पंचम श्रेणी से दशम श्रेणी टाइप रो क्वेश्चन आपण पाखक आसी जाई पारे से प्रति ध्यान दियंतु। परवर्ती क्वेश्चन ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଦେଖିକି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦବ। ଦେଖ ଚାରୋଟି ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି, ୟା ଭିତରୁ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଯୁଗ୍ମ? ଏଠି ଅଛି ଅପସନ ଏ 4356, ଅପସନ ବି ରେ 5678, ଅପସନ ସି 120, ଅପସନ ଡି 1303। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଟେ? ତୁମେ କହିପାରିବ, ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭାବିକି କୁହ ଆରାମସେ, କୋଉଟା କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କୁହ। ମାନେ 120 ସି ରେ ଅଛି ଯୋଉ ଅପସନ এইটা ঠিক আছে এইটা 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 ভিতরে কোনটা এইটা ସେ ପିଲା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ? ସେ ଅପସନ ସି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଅଛି 120। पूरा सियोर कहीं ना भूल है ना अपन घर को जिबे से 5 टका नहीं घर को जाउछंती जदी सियोर तबे कहंतु जदी अनसियोर माने जदी जानि नहंती ताले और दुईटी लाइफ लाइन अछि ए प्रश्नटा को हमें बदला दबा नले पिला मानको ठारू पचर की कहि पारिबो। जदी 120 ठीक त ठीक जदी तो लागु जे ना 120 भूल मु जानि नाही मिछुरा खाली ठासको मारी कहूची बोली ताले दीटा लाइफ लाइन भितर गुटे लाइफ लाइन को यूज करो। जदि सियोर ताले मु कंप्यूटर को पचारि से कोटा कहबो कोटा नै कोन कहउछ कोडा ऑप्शन सी को हमें फाइनल करबा ना तुमे थिरो ऑप्शन नबो लाइफ नाइन कोडा कोन कहउछ को समय लो और बहुत पिला अछि जल्दी ऑप्शन सी को देखिबा देखियो ऑप्शन सी को हमें फाइनल करचोंदे जेहेतु हमर जस्मिन बेहरा कहचोंदे ऑप्शन सी टा होची उत्तर बोली देखिबा ठीक की बोल आसंतु पिला माने हो वर्तमान ऑप्शन डी सिलेक्ट माने एक्चुअली प्रश्न उत्तर होची 1300 तीन तार शेष संख्या रे अयुग्म संख्या अछि तीन हैला अयुग्म संख्या सब 1 3 5 हैला जोटा कि प्रथम श्रेणी 24 कहि परिबे हैला जाऊ ऑप्शन सी भूल उत्तर अटे परवर्ती समय एटा को सिखि के आथिले हमें परवर्ती समय आ उत्तर भल लागिन खाइबा कोन कहउछ किछु प्रॉब्लम नाही। बर्तमान 3 नंबर क्वेश्चन उत्तर से देई सरिछि 8 टंकार मूल्य से गिफ्ट पाई सरिछि माने पाइबा पई योग्य। बहुत बहुत धन्यवाद जहां दीटा क्वेश्चन तो उत्तर देई पाइला ताली उठे हे जाओ तांको पई। परवर्ती पिला को एबे तमे आसी पारो किछि असुविधा नाही परवर्ती जते खेल हबो सेति काले आसीबो आ तुमरो पुरस्कार आसी नेकी जीवो। धन्यवाद।